Trigo. So what's up mga kasukarap? Sukarong adlaw kay first day of school. Of course, manindatan ninyo kay kita man ninyo mga agriculture. Ang agriculture puno sa kadrasig, puno sa pakikugma, puno sa pagmamahal. So karong adlaw nawaligya mi dire og say tawagan Moringa oleifera. Tag 10 pesos lang. Nasa ta dinhi Musa species. 25 ay aparikat 25 ang kilo. Kani dinhi sa Bisaya nagbasa sa scientific name Cucurbita maxima o okra. Kung sa English ladyfinger, pero kung sa scientific name Abilmusdos esculentus. Uhaha!